नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, यानी अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अब हम इंसान कैसे अपने तकब्बुर का अंदाज़ा लगा सकते हैं? असल में हम अपने खुद बहुत बड़े जज हैं, यानी अपने आप को हम इस तरह से प्रोटेक्ट कर लेते हैं किसी भी हालत में हम ये समझते हैं कि हमसे बेहतरीन कोई नहीं, और हम अपनी जो अपने अंदर की जो खबासत है उसके दलील बहुत अच्छी दे लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये दलील जो है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। यानी हम अगर ये कोई गलत काम कर भी रहे हैं तो फलां ने ऐसा किया जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। हम किसी को अजियत देने से बाज नहीं आते, हम किसी को तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते। हम जब अपने आप को बेहतरीन साबित कर रहे होते हैं तो हम उसमें ये नहीं सोचते कि हम उस वक़्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारी इंटरनल हमारी जो अंदर की एक गलत नीयत है, गलत बात है, वो किस हद तक हमें तकलीफ़ दे सकती है, किस हद तक हमें अज़ाब में मुब्तला कर सकती है, हम ये बात सोचते ही नहीं। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी किसी चीज़ के लिए, थोड़ी सी अगर किसी की मदद कर दी है उसके लिए, थोड़ी सी किसी के साथ कोई अच्छाई कर दी है तो उसके लिए हम यानी हम ये चाहते हैं कि वो शख्स जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि हमारे एहसान तले दब जाए। बात ये है कि हमारे हिस्से का रिस्क जो है वो हमें अता कर दिया गया है, यानी हमारे हिस्से का रिस्क लिख दिया गया। अब क्या होता है कि अगर हमने किसी की मदद की है तो आपने वो मदद नहीं की, अल्लाह ने आपके रिस्क में उस शख्स का हिस्सा लिख दिया था, इसलिए आपने उस शख्स का हिस्सा उस तक पहुंचाया। और अल्लाह ताला ने आपको, चूंकि आप जिंदा हैं, चूंकि आप सबब बन सकते हैं किसी के लिए, चूंकि आप वसीला बन सकते हैं किसी के लिए, तो आपको एक छोटा सा वसीला, छोटा सा सबब बनाकर दूसरे शख्स की मदद की और आपको आजमा लिया कि आप क्या करते हैं, आप कितने पानी में हैं, आप अपने ज़र्फ़ के किस हद तक मतलब गिरे हुए हैं, या अपने ज़र्फ़ में किस हद तक ऊंचा मकाम रखते हैं। अल्लाह ने आपको आजमाया है, अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है। अब लेने और देने के इस अमल में अल्लाह ताला ने हमारी नीयतों को चेक करना होता है। अब होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी समझ लेते हैं कि हमारा अमल है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, दुनिया हमारी वजह से चल रही है, हम उसको अगर ये नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। यानी हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को एक जगह पर साबित करने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारी वजह से अगले बंदे का घर चल रहा है, नहीं तो नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिरौन समझने लग जाते हैं। मैं खुदा तो नहीं कह सकती, इसलिए कि खुदा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे अंदर का जो एक गरूर है, हमारे अंदर का जो शैतान है, वो हमें मुतकब्बिरीन की उस लिस्ट में ले जाता है जहाँ अल्लाह ताला आपको फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने बारहा कुरान पाक में फरमाया कि तकब्बुर का अंजाम सख्त बुरा है। यकीन कीजिए, अगर मैं या आप अच्छे हैं तो अल्लाह ताला हमारे रवैयों से दूसरों के दिलों में हमारे लिए इज्जत डाल देगा। और अगर मैं या आप नीयत में ख़राबी रखते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ से, यानी अल्लाह की तरफ से तो जो ज़िल्लत मिली ही मिली, लेकिन किसी के भी दिल में आपकी इज्जत नहीं होगी। आप चाहे उनको जितना मर्जी कहें कि आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी इज्जत नहीं होगी, उस किसी के भी दिल में नहीं होगी, क्योंकि दिलों से इज्जत ख़त्म कर दी जाती है। ज़बान से आप जितना मर्ज़ी इकरार करते रहें,
دلوں سے عزت ختم کر دی جاتی ہے، اور جب دلوں سے عزت ختم ہو جائے تو متکبرین کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ صرف اپنے ہی غرور کی چکی میں پستے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو خدا را اپنے اندر کے جج مت بنیے، اپنے اندر کے وکیل بنیے، دلیل دیجیے، اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ تنقید کے پہلو سے اپنے آپ کو دیکھیں۔ جب ہم اپنے نفس کو تنقید کے ترازو میں لے آتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو بہت جلدی اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایک ہمارا نفس ہے اس سے ہمیں جہاد کرنا ہے، اسے ہمیں یعنی اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ کے بہترین لوگوں میں شمار ہو سکے۔ ایسے نفس کو ایسی جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے ہر رضا میں ہم راضی رہیں، جو نفس مطمئنہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نفس تو راضی ہوا مجھ سے، میں راضی ہوا تجھ سے۔ تو ہمیں اس مقام پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر کے تکبر کو مارنا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے رزق کا جو پورشن ہے، جو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ کسی تکبر کی بیس پر نہیں، کسی اور چیز پر نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہے تو آپ نے مدد کر دی تو ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں وہ رزق نہ لکھتا تو آپ کہاں سے دیتے؟ آپ اسے دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر اس کو جو 100 روپیہ دیا یا 1000 روپیہ دیا یا جتنے بھی دیے، وہ اگر آپ کے رزق میں لکھ دیا گیا، اس 1000 کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 دیے ہوں، 100 دیے ہوں یا 700 دیے ہوں، ہم نہیں جانتے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ کسی پہ احسان مت جتائیے، اس کو دے کر اس پر احسان مت جتائیے، اس لیے کہ اگر آپ احسان جتانے لگ جائیں گے، اسے اذیت دینے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص پہلے دیتا ہے اور احسان جتاتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو پا نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کے ہاں وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے صاف چٹیل پتھر، یعنی ایسا پتھر جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی اور بارش آئی اور وہ پتھر جو ہے وہ صاف ستھرا ہو گیا۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے یہ آیت پڑھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب متکبرین کو پسند نہیں کیا جاتا، جب رزق کی بانٹ اللہ کی ہے، جب اللہ نے آپ کے اس کے نصیب کا آپ کے نصیب میں یعنی آپ کے رزق کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس میں کوئی کمال آپ کا نہیں کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ دینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب اعمال جس پہ آپ اتنا اترا رہے ہیں وہ آپ کے منہ پر دے مارے جائیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائیے، اپنے وکیل بنیے، اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، کیونکہ کسی کو اذیت بھرے دن دے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی ہنستے مسکراتے رہیں گے، خوش رہیں گے؟ نہیں، وقت کا الٹا چکر پھر سکتا ہے، آپ کی باری زیادہ دور نہیں، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔